परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित दिव्यात्मा मानव को पवित्र रज पर्वर हार्दिक शुभकामना। आम आज आलोचना करवा प्रकृति नैव मुच्यते। प्रकृति नैव मुच्यते ये हूँ गोटे संस्कृत रूढ़ी रूढ़ी प्रयोग आपण मैंने शुणी तार अधा पूर्णटा हूँ कौन प्रकृति नैव मुच्यते जदि मुच्यते शनै शनै ये हूँ संपूर्ण वाक्य तार आम अधा ले किंतु आम आलोचना आज करवा संपूर्ण भाव में सावित्री पर जो प्रकृति नैव मुच्यते जो श्री अरविंद भाषा लिखिं एक्जाक्टली तापाई लिखि ना श्री अरविंद लिखिं यार इक्विवेलेंट लाइन गोटे लिखिं पेज 7 श्री अरविंद सावित्री पेज 7 रे गोटे लाइन अच्छी हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज पार्थिव प्रकृति को बदलेवा बहुत कष्ट बदले ना तेणु जेहेतु ऑल एट ए सडन सावित्री शुणा सावित्री आलोचना करने अपा इच्छा करते तेणु आम टपिक आम बाछा आलोचना करने को चेष्टा करवा बहुत तात्विक शब्द तात्विक अर्थरे लिखाई तेना सावित्री प्रत्येक शब्द भी हूँ तात्विक मंत्र कहीं श्री अरविंद लिखुंट प्रकृति नैव जब आम जमी पढ़ुचे प्रकृति नैव मुच्यते जदि मुच्यते शनै 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 माने धीरे धीरे जमा सेपटे ना जमा बदले ना केमी एग्जांपल आप गोटे दिना नेबी मुझे आलोचना भर को जी कि बहुत गभीर गुह्य अर्थर टपिकटा लिखाई पेज 7 बही रे गोटे लाइन आप देखिपारे सिंबल डन पेज 7 रे ये शब्दटी अच्छी पाइबे मध्यामधि जो प्रकृति नैव मुच्यते कथा कहूँ मुझे केते गुड़ी आपको एग्जांपल देवी जो एग्जांपल सहित आप परिचित कुकुर लांगुड़ 12 वर्ष जदि माउस नली रखी दि जाए चिंता हबार संभावना केते अछि केबे भी चिंता हुए ना केबे बदलिया चेष्टा करे तार परवर्ती अवस्था आपण माने जानिचंती से जो गीत जगते केवल जने हसिबे यही तो फल झेनिले हेतने जत्ने कोटी पुट पितल की केबे हेब पुरट जगते केवल जने हसिबे यही तो फल जिते जत्न करके जदि पितल रे सुनार पुरट लगा जाए से केबे भी पितलटा सुना हम ना पितल भीतर ही रही आउरी तार परवर्ती अवस्था गोटे लाइन रे लिखिचंती ग्राम सुकरी की होइब गाई सुकरी होती आपणकर घुषुरी ताकू जेते जहाँ हेले भी जेते जहाँ क्षीर देकर मादंतु जहाँ करंतु से केबे गाई हब ना तार परवर्ती अवस्था आपण आउरी मध्ये जानिचंती मनीष प्रकृति मल्ले तुटे घुषुरी प्रकृति पंकरे लोटे मरीगला हुए तो बदली जापे ता भी कही हबन मनीष प्रकृति मल्ले तुटे घुषुरी प्रकृति प्रकृति हूँ कौन ना पंकरे लोटिब आहरी एग्जांपल आपण पाखे अच्छी कस्तूरी मृग नाभीरु बास्ना आसूँ अज्ञानता जापरुनि सी भावुची कौन ना जो बास्ना आसूँ बास्ना तो निश्चित भाव में बारुची खोजुचे कि बुझीपारुनि एपर्यंत आबहमान काल आज पर्यंत से बुझीपारि ना जे नाभि भितर आसूची कस्तूरी मृग ता निजर नाभि भितर आसूची किंतु से आबहमान काल एमती धाई 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 शेष मरी जाऊँ सीना कि जापरुना भितर आसूँ कई जन भी तो कही भी कहीं बुलुचु बाहर ये बास्ना तो तोरी भितर आसूची केते परसेंट विश्वास करें ना तथापि ताको मरवा आसूँ आहरी गोटे लाइन देखा जाए तोषा मद गोटे अंधार गोही स्वार्थ तो ही लुचि बसे सरल पथिक बाटरे बेटिले अकाशरे ताकू नासे यही हूँ स्वार्थ तोषा मद करवा बहुत अंधार गोहिरी जो स्वार्थ लुचिक बसी के बदल पार यही जो स्वार्थटा जो देखिए सरल पथिक से अंधार गोहिरी भितर जाऊँगी निश्चित भाव में ध्वंस कर दंशन कर मार ये चली आज चली किसी बदल ना तार परवर्ती अवस्था को आसतु नीलवर्ण सुगाल ता कथा आप शुणी जाऊला धोबा तुथे नीलवर्ण भितर पड़गला तार जंतु मैंने चिन्ह पारे ना भाभी गोटे नुआ जंतु किए आसिक पहुंचे स्वीकार करने इवन मानिले राजा कर बसईदे किंतु किंतु जो जाणिला तारी वंश सी भाविले एटा तो सुगाल भाया देखा जाऊँगी तेणु राबिबा आरंभ कले तो सी कौन करा निज प्रकृति को किसी समय घोड़े था से राजा होता सिंह बाघ प्रणाम करुले
କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ବାହାରିଲା, ରାବ କଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମତେ ଯେତେ ମାଠିବ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡା କାଠ। କେବେ ବଦଳିବାରେ ନାହିଁ, କେବେ ବଦଳିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନ ବଦଳିବି ବୋଲିକରି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରି ନେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଅନେକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାଏ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଏଇଠୁ ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଅନେକ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏ ଟପିକ ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଟପିକ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ହୁଏତ ଆମେ ହଜିଯିବା, ମଜିଯିବା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କନସିୟସ ଥିବେ ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିବେ କଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତିକି ଉଦାହରଣ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇପାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦଉଛି। ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା ହଉଛି ଗରିବ, ଆଦତ ସେ ମଜବୁର। ଦିନେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ବାବୁରେ ନା କଣ ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଶୋଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଦଉନୁ। ନା ଦେଲେ କଣ ସେ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ନ ନେବା। ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ତମେ ଭାବୁଛ ସେ ନବ ନାହିଁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଲଟାଇ ପଡେ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗିଲେ, ପୋଲ ସେଦିନ କଣ କଲେ, ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ପୋଲ ଉପରେ କେହି, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଓଡିଶା ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଯେମିତି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଲା ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ। କେମିତି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ? ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକଟି, ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟି ତା ଦେହରେ ଗଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମଝିରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ କରିବ, ଇଏ ଲୋକଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ହାଣ୍ଡିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକିରି ଚାଲିଯିବ, ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟା, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଟା ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଇଏ ପୋଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନଶୂନ୍ୟ, ମୁଁ ଅନେକ ଯୁଗରୁ, ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ବସିକିରି ଭାବୁଛି, ସବୁଦିନ ଏ ପୋଲଟା ଗହଳି ହଉଛି, କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୋଲଟାରେ ଲୋକ ନଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଖି ବୁଝିକିରି ଏ ପୋଲଟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯୋଉ ହୀରା ଲୀଳାରେ ସୁନା ମଣି ମୋତି ମାଣିକରେ ଯୋଉ ଥିବା ହାଣ୍ଡିଟା ଖୋଲା ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ନା, ଚାଲିଗଲା। ହତଭାଗ୍ୟାନାମ କଳ୍ପତର ବ୍ୟାପୀ ପଳାଶ ବିଟ ପୁନା ଫଳ ଶୂନ୍ୟମ ଭବତି। ଯୋଉମାନେ ହତଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପତରୁ ମଧ୍ୟ ପଳାଶ ଫୁଲ ବିଟ ପରି ସେ କଣ କରିବ ନା, ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ତାର ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ଏବେ ଟପିକ ଆଡକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଶେଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଟପିକ ସହିତ ରିଲେଟେଡ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଇଯିବି। এইଠୁ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ ନେଇଯିବି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି। ଏ ଟପିକ ବହୁତ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତାହା କହିପାରିବିନି, ମତେ ଯେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ସତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଜିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲର ଶେଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ତା ସହିତ ସେଇଠୁ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ, ସେ ଯାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଡାକିବେ, କୁନ୍ତୀ ସେ କଣ କରିବେ, ସେ ଦେବତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ବାଳୁତା ଯୁବତୀ ଥିଲେ କୁନ୍ତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ, ରାଜକୁମାରୀ, ଅଲିଅଳି ରାଜକନ୍ୟା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେମିତି, ସେଠୁ କଣ ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ। ସେ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରଟାର ଧାର, ଯେମିତି କୁରାଢିର ଧାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହଣାହଣି କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମେରିକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତେଣୁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଦେବତା ଆସିଲେ, କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, କିଛି ଜାଣୁ ନ ଜାଣୁ, ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକରି ଆବିର୍ଭୂତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ସେ କର୍ଣ୍ଣ, ଛୋଟ ପିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାପରେ ଗପ ଶୁଣିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁ ବା ଭଲ ଲାଗୁ, ସେଟା ମୋର କିଛି କହିବାର କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ଭିତରକୁ ଆମେ ତାପରେ ଚାଲିଯିବା। ନର୍ମାଲି ଯୋଉମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ ଭିତରେ, ଆମେ ତାହା ଭିତରୁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପଶିବା। ତେଣୁ ବହୁତ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଆମେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଡାକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହାର ନା, କୁନ୍ତୀଙ୍କର। ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା, ନଦୀରେ ତାକୁ କଣ କଲେ, ଭସେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଦୋଷ ଛଡା ହେଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅର୍ଜୁନର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଗଲେ। ସିଏ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋରୀ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୌନ୍ତେୟ, କୁନ୍ତୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ।
କିନ୍ତୁ ସେ ହେଇଗଲେ କଣ ନା ରାଧେୟ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୋଷ କଣ? ହେ ମା, ମୁଁ ମୋର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋର ତାକତ ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୋର ପୌରୁଷତ୍ୱ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ରାଜବଂଶଜ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ହଉଛି ଦୈବର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ବା ପୌରୁଷ ହଉଛି ମୋର ଅଧୀନ। ଏ ହଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦୈବର ଅଧୀନ, ସେ କାହାକୁ କୋଉଠି ପଠେଇବେ ସେଟା କହିହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ବା ପୌରୁଷ ହଉଛି ମୋର ଅଧୀନ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛି ମୋର କୌନ୍ତେୟ ନ ହେଇ ରାଧେୟ ହେଇଯିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ, ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦିଆଗଲା। ଇଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ସେଇ ଲାଇନରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେଇ ଲାଇନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତଥାପି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ୱିଥ ଡ୍ୟୁ ଆପୋଲୋଜି ଟିକିଏ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଆମର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ରେୟାରଲି କୋଉଠି ମିଳିବେ, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ହିଁ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶେଷ କଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିରିୟସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିନସିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଯାହା ଶୁଣିଗଲେ ନର୍ମାଲି ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆପରେ ଯାହାକୁ ଆସିବ ଇଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ଭିତରକୁ ଯିବ। ହେଲେ ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି, ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବଡି। ଧୀରେ ଧୀରେ କହୁଛି, ବରଂ 2-4 ଲାଇନ 5 ଲାଇନ ଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତିକି ବରଂ ଭିତରକୁ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହିଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚେତନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ଅନେକ ଡେରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ବଦଳିବା କାହିଁକି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ବଦଳିବା କାହିଁକି, ଆଜିଠାରୁ କାହିଁ ବଦଳି ନଥିବ? ସମୟ କହୁଛି ତୁଟାଇ ମୋହ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଲେଉଟି ଯାଉ, କାଳେ କୁହୁଡି ହେବ ବାଟ ଦେଖା ନ ଯିବ, କାଳେ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଗତକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଫର୍ ନନ୍। ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋର୍ଟାଲ ବଡି। ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ମାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମାନୁଷୀ ତନୁ ନେଇ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ତୁ ମା ଆ, ଇଏ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ସୋ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ନେଇକି ଯଦି ତୁ ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ ଆ, ହାତରେ ହାତ ଧରିକିରି, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ, ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳାଇ ଯିବା, ସାଙ୍ଗ ହବା, ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖେଇବୁ। ତୁ ଆ। ତେଣୁ ମା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅନୋଇଂ ଫର ଦ ୱାର୍ଲଡ ସି ଷ୍ଟୁଡ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାଣି ନାହିଁ। ୱାର୍ଲଡ ଅନୋଇଂ ବୋଲିକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ସିନ୍ ଫର ଦ ୱାର୍ଲଡ ସି ଷ୍ଟୁଡ। ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅତିମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଅତିମାନବ କରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲା। କୁନ୍ତୀ ଯେମିତି ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଥିଲା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲୁ। ମା ଆସିକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଲ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଦେଖିପାରିଲୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରିଲୁନି। ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବିଡମ୍ବନା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଉ ଯଦି ଦେବୀ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ୱିଡ୍ର କରିଥାନ୍ତେ, ଛାଡି ଦେଇକରି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମା ଛାଡିକରି ଗଲେ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି? akin to the eternity when she came। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ଏମିତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷର ସାଧନା, ଏତେ ଯୁଗର ସାଧନା କଲେ କେମିତି କଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଯଦି 1878ରୁ 1973 ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଆମେ କିଛି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିନି। ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି 1872ରୁ 1950 ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ କନଫାଇନ୍ କରିଦେବା, ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଚିହ୍ନିନ। ଟୁ ବି ସିଓର 2-4 ଲାଇନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା କିଏ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ। କଣ କହିଲେ? akin to the eternity when she came। ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିଲେ, ଜନ୍ମ ନେବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାବତରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ନା akin to eternity, ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ତାଙ୍କର
संपर्क थिला आकिन सेठी थिला किननेस थिला सेठी थिला एकाथरे तार अंगांगी भाबरे प्रत्यक्ष भाबरे जड़ित होइतिले सेतु छाड़ी करी आसिले आलुरु आसिले अंधार को मृत्यु अमरत्वरु आसिले मृत्यु भीतर को आनंदरु आसिले निरानंद मध्य को सत्यरु आसिले मिथ्या भीतर को आसिले जीवन भीतर जंत्रणा भीतर को आसिले अतिचेतना भीतर निश्चेतन को आसिले कारण से जानिचंती पृथ्वी जो पृथ्वी इज ए डेंजरस वर्ल्ड श्री अरविंद आपन आगु कही 200-250 प्रकार पृथ्वी आलोचना कर गोटे पृथ्वी हूँ डेंजरस वर्ल्ड स्ट्रगलिंग वर्ल्ड टसलिंग वर्ल्ड विभिन्न प्रकार वर्ल्ड लिखिं ये गोटे पृथ्वी को माँ आसिले किंतु वास्तव में से कौन कले आक्टिंग टू द इटर्निटी से माँ ये बलयर नुहंती एठिकार नुहंती तेणु माँ को परिचय आप किसी पाइबे तापर से आसिक पहुंची गले आपण मैंने तो ग्रहण कले ना कबाटा डाकीदे सी आसिक बुलूँ कबाटा बंद कर आप आराम से शोचती से माँ कौन कले नो पार्ट टू इन दि स्मॉल हैप्पीनेस मन करते मुझे जाकर पहुंची गली आउ किसी बाट ना कहीं मत रिसीव करने ना से कौन करी कौटी जाकर मुंड बड़ेबी कौट गोटे कहार दयार पात्र होगी कौटी क्या पाखे गोटे वीक सिग्नेचर ऑफ वीक एसेंट करी किंतु माँ सेमती नथिले कले कौन नो पार्ट टू इन द स्मॉल हैप्पीनेस छोट छोट आनंद छोट छोट सुख ताकू पाइबापी से कौन कले कौन अंश ग्रहण कले ना कारण से जानी जो वै भमा सुखम नाड़पे सुखम अच्छी से सुख सही आसी ना जानी ये वर्क सी हैड टू डू ये वर्ड टू स्पीक गोटे निर्दिष्ट काम से करने को आसी मृत्यु उपर विजय लाभ करेंगे आउ कौन कहे वर्ड टू स्पीक मृत्यु को कमांड देवे मनुष्य जातिर नियति को बदल देवे गोटे शब्द शुणिया जानी मोर मिशन विजन से वेरी क्लीयर तेणु से आदौ कौन अंश ग्रहण कले ना तेणु एटी आसिक पहुंचले कहीं ग्रहण करूना कहीं चिन्ह ना जानी ना से कौ अवस्था थे भावती प्रत्येक शब्द आप क्वेश्चन पचारि चलती मत नुहे कि पार्थिव मनुष्य को क्वेश्चन पचारतु ना पचारे क्या ना माँ को पचारतु प्रभु को पचारतु से सांगे सांगे आपको उत्तर देवे तो ये आसिक पहुंचले से तो वीक किसी कले ना करुले कौन ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड अजना जगह को आप जाइए स्ट्रेंज जगह को स्ट्रेंजर होकर जाती कि माँ हूँ केमिका स्ट्रेंजर ना माइटी स्ट्रेंजर शक्तिशाली अजना व्यक्ति कौटी कर सेपटे कौन है इन ए ह्यूमन फील्ड जो से केवल ह्यूमन फील्ड गोटा मनीष मानकर जो जीवन यात्रा जो चली से भाया गोटे अजना जगह को एक अजना यात्री होकर कौन कर माँ बुलूंगी कथा कहते द एम्बडीड गेस्ट मेड नो रेस्पॉन्स कौन सी जिन आसुना एम्बडीड गेस्ट भितर जो अच्छी एम्बडीड होकर लुचिक रही जो गेस्ट कैपिटल जी से आसुना फेरी आगू को चली जातु कि बाट आम आगू को चली जा ना टपिक आम छुई पारानी सारी पारानी तेणु जो माँ आसिक पहुंचले ये आसिक पहुंचुंट से कौन कले आसिक केमी अवस्था रही कहते कौन कहले लाइफ फ्रेजाइल लिटिलनेस डिनाइड द पावर जीवन तार आनंद को लेकर से साटिस्फाइड तार निजर छटिया क्षुद्रता से क्षुद्र सुख शांति क्षुद्र आनंद क्षुद्र परिवेश क्षुद्र परिवार आर भर से जीवन टा बहुत शांति लिंगर्ड साटिस्फाइड गोटे जगह फेज यूज कर लिंगर्ड साटिस्फाइड अनेक दिन दीर्घ दीर्घ दिन धरिक से कौन कर संतुष्ट होकर आसी से संतोष को भांगा चाहूनी से खुशी अच्छी कि एटी श्री अरविंद लिखुंट आपण कौन लिखिले जो वर्णना कौन कले ना ये जो अवस्था भितर आप देखुं श्री अरविंद वर्णना कर लाइफ फ्रेजाइल लिटिलनेस जो क्षुद्रता निश्चित भाव में भांगी सी कौन कला ना डिनाइड द पावर ये जो शक्ति आसी परिवर्तन करने रूपांतर करने जहाँ को माँ को जो शक्ति को जो चेतना को जो ज्योति को आपण मैंने डाकी ताकू ये जीवन एक्सेप्ट कर पारा ना ग्रहण कला डिनाई करदेला अस्वीकार करदेला ना मुझे ग्रहण कर अच्छा तापर कहते कौन जिते माँ आसी सांगे तो किसी नहीं आसवे मन करूँ आपण मैंने भर अनेक थे नुआ बहु होते नुआ बाहर आसी से कौन करेंगे जाइए सांगे माँ मैंने बापा मैंने किसी लुचिक घर को कौन करेंगे निश्चित भाव में आजिकल जुग बदली गलानी डेबिट क्रेडिट जुगे ये सब जिन आवश्यकता ना कि गोटे चिंता करते बाहर आपने घर को शाशु घर को आसी आपण घर को जो मैंने बहु आसी सांगे से अनेक जिन नहीं आसी तो ये जो आसिक पहुंचुंट माँ नहीं आसंगे कौन नहीं आसवे ये गोटे जिन माँ आसुँच पराजगत रु अपराजगत भर को आसुँच तेणु सेठू आस ऊपर तलू को आसुँच अपराधु एठिक आसुँच जो आसिले सांगे तो किसी गोटे नहीं आसी ना हाँ नहीं आसते कौन नहीं आसते आप गोटे आंजाइटी हो कौन ता माँ नहीं आसी जोटा कि आम एपर्त जानू के भाई कल्पना कर भाई हुए तो सामने थे आप किए हाँ ना कही था आपंकर बॉडी लांगुएज पढ़ी था
କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏବେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, କୋଉଠି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏ ଜିନିଷ ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ହେଇଥିବ। ମା ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥିବ ବଳୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କଣ କଲେ? ଦ ପ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ ଦ କନସିୟସ୍ ୱାଇଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବ୍ଲିସ୍ she had brought with her into the human form। ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ, ମାଙ୍କର ଅନେକ ରୂପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ। କାହିଁକି ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ? ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏ ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାୟାର କମ୍ପେଲ୍ଡ ହର ମୋଟାର ବର୍ଥ। ମା ତୁ ମଣିଷଟିଏ ହେଇକିରି ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବୁ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଏମିତି ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇ ବୁଲିବା, କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇବା, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇବା, କୋଉଠି ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବା, କୋଉଠି ଟେନିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଇକି ଟେନିସ ଖେଳିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର୍ଟାଲ ବର୍ଥ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୋର୍ଟାଲ ବାର୍ଥ ମାନେ ମାନୁଛି ତନୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ? ପ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ୱାଇଡନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍, ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ଆମ ପାଖରେ ନର୍ମାଲି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁନା। କଣ ଆସିଲେ? ଗୋଟେ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ୱାଇଡନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ବ୍ଲିସ୍। ଗୋଟେ ୱାଇଡନେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲିସ୍। ସେ ୱାଇଡନେସ୍ କେମିତିକା ୱାଇଡନେସ୍ ଥିଲା? ପ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ୱାଇଡନେସ୍। ବିଶାଳତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏଠି କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ବଡ, ମୁଁ ବିଶାଳ, ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ପ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ୱାଇଡନେସ୍। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦ ବ୍ଲିସ୍। ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ କଣ ଆପଣ ବୁଝିଲେ? ବ୍ଲିସ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଯେ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିଥିବେ, ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ଯଥା ଆପଣ ଜୟ, ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟା ଜୟ ବି ନୁହେଁ, ସେଟା ହଉଛି ସବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଜୟ। ତେଣୁ ସବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଜୟରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ଏଇ କାଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଜିତିଗଲା ଆପଣ ଖୁସି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ଆପଣଙ୍କର ଚଏସ୍ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆସିଲା, ତାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଜିତିଗଲା, ତାକୁ କଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି, ଗୋଟେ ଖୁସି ମନଉଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜୟ ନୁହେଁ, ସବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଜୟ। ତେଣୁ ଜୟଟା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ବେସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଅଛି? ବ୍ଲିସ୍ ଅଛି, ଡିଲାଇଟ୍ ଅଛି। ତାର ପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଏପିଫାନି ଦେଖିବେ, ବାଇଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖିବେ, ରାପ୍ଚର ଦେଖିବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ତାର ସ୍ତର ପରେ ସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ମା ଯାହାକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ଲିସ୍। ବ୍ଲିସ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ମା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଆନନ୍ଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ମଣିଷ ପାଖରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଏ? ଏ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ କହିଲି, ଆନନ୍ଦ, ଏକ୍ସଟାସି, ଜୟ, ପ୍ଲେଜର, ବାଇଟିଚ୍ୟୁଡ, ରାପ୍ଚର, ଏପିଫାନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଅନେକ ସ୍ତରରେ, ଆମେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଆନନ୍ଦ, ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଏକ୍ସଟାସି ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟାସି ହଉ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ପରଫେକ୍ଟେଡ ଯୋଗୀ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ କଣ ନା ଏକ୍ସଟାସି। ଜୟଟା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ଡିଜାୟାରଲେସ୍ ମ୍ୟାନ। ଜୟଟା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଆମର ତ ସବୁ ଯାକ ଡିଜାୟାର ଅଛି। ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ, ଝିଅ ପାଇଁ ବର ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ତ ଡିଜାୟାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୟଟା ଆମ ପାଖରେ କେମିତି ରହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେଜରଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ୱିଦିନ୍ ଦ ରିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍। ପ୍ଲେଜରଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ତାର କଣ ହଉଛି, ତାର ରିଚେବିଲିଟି ଭିତରେ ଅଛି, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଇନେଭିଟେବୁଲ ଆକମ୍ପ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫ କଣ ହଉଛନ୍ତି ସଫରିଂ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବ। ତାପରେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଅଛି, କେମିତି କଣ ଆନନ୍ଦଟା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହବ ମୁଁ ଛାଡକୁ କହୁନି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଗଲିଣି। କିନ୍ତୁ ହୋପଫୁଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଯାହା ଦେଖଉଛି, ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ଯୋଉମାନେ ଆନନ୍ଦକୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେ କେବଳ ସବସର୍ଫେସ୍ ଜୟ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହୁଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମା କଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଇଡନେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ଲିସ୍। କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ଭିତରକୁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କହୁଥିଲେ ଡିଲାଇଟ୍ କଥା, ଯେମିତି ବ୍ଲିସ୍ କଥା କହିଲେ, ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ଆଣିଥିଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅତ୍ୟଧିକ, ଯୋଉଟା ଆଡମାରେବୁଲ, ମୋଷ୍ଟ ଆଡମାରେବୁଲ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଜିନିଷଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଡିଲାଇଟ୍। ସେ ଡିଲାଇଟ୍ ଟା କେମିତି ନା କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ସେ ଡିଲାଇଟ୍ ଟା ମାନେ କହୁଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ କାମ ଥିବେ। ଡିଲାଇଟ୍ ର ଧର୍ମ ହଉଛି କାମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତାର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା। ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ କଥା, ସେ ଡିଲାଇଟ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି, ମୁଁ କଣ ନାହିଁ କଣ ମୋର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେମିତିକା ଆନନ୍ଦ ନା କାମ୍ ଡିଲାଇଟ୍। ତାର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଏଗୁଡାକ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ।
दुख लाग न लगे तो आम तो परिवर्तन हवा ना, आमको तो कष्ट हम आम तो परिवर्तन करने आसुଛୁ। तेणु कौन करुँच काम डिलाइट दुईटा काम था। डिलाइट धर्म हूँ सब काम प्रशांत अनंत प्रशांत। तेणु सी कौन करे तार दुईटा काम। प्रथम काम हूँ कौन दैट वेड्स वन सोल टू द ऑल। सेकेंड काम हूँ कौन ना की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटासी। तार दुईटा काम आप जोग करुँच कौन करने जब आप जोग जब कहु जोग कहीं करुँच एबे तो 11:30 रु 11 मातृकृपा पाठ्यक्रम कंटिन्यूअसली आज आलोचना आरंभ होती चली भर किए निश्चित भाव में शुणी से कहते कौन ना मनीष मैंने जो आसी जोग करोग कले जोगर अर्थ मुझे जानी आपमि बुझुन सीअर विभिन्न शब्द लिखुं मुझे आड़ को जाऊनी। किंतु जब मुख्यतः जब पचारे आप जोग कर जोगर उद्देश्य हूँ कौन ना आत्माटा परमात्मा सागर मिसिबो। सेकेंड जिन कौन ना रोग शोक झगड़ा वार्धक्य मृत्यु एस पार होगी मोस्टली जब साधारण भाव में कहले यही जिन कहे। कि श्रीअरविंद अनेक आंगुल लिखिं श्रीअरविंद जोग वर्णना कर जोग कहते माइंड जोग कहते दिस जोग कहते आवर जोग बोली सुप्रामेंटाल जोग इंटीग्राल जोग योगा सरेंडर योगा ट्रांसफॉर्मेशन योगा परफेक्शन विभिन्न प्रकार शब्द लगे विभिन्न स्तर में विभिन्न प्रकार शब्द लगे सब गुड़ाक हूँ अलग अलग क्या गोटे बोलिक भावे नहीं। इंटीग्राल जोग अलग सुप्रामेंटाल जोग सी गोटे विभिन्न प्रकार वर्णना है। तेणु ये जो कथा हूँ मुख्यतः जब मुझे पचारि कौन ना आत्माटा परमात्मा सागर मिलଯିव। सेकेंड हम कौन ना दुख सुख जरा वार्धक्य रोग आज मुक्ति पाई यही हूँ आम जोगर जोग कर उद्देश्य हूँ या ना। हाँ अच्छा बाबू ताप कौन कर अनंत कोटि आबहमान कालू अनादि अनंत कालू साधक मैंने कौन सब कौन कहते जुग जुग धरी से तपस्या करुँच। तपस्या कर किए कौन पाइला लिखिदे जाइए क्या कौन सिद्धि है क्या असिद्धि है आम सब कहीपर कि किसी ना कि लिखा है। अच्छा मृत्यु रुकिया मुक्ति पाई मन करते बुद्धदेव से तीन जिन जोग को देखिले वार्धक्य को देखिले मृत्यु को देखिले छाड़ीदे तपस्या कले सब कले कि शेष कौन आज कौन रोग ना वार्धक्य ना मृत्यु ना लोक कौन मरुना चिंता कर देखुना कौन है सब जाक से भाया कले कौन छाड़ी देकर गले कौन हल से कलु बस गड़ेदेलु जहाँ जमी कहते ठीक से भाया अवस्था। तेना माँ श्रीअरविंद से जोगटा को सिंप्लीफाई करदे कहले कौन कर हजार हजार वर्ष तपस्या कर 12 वर्ष कली सेवा गुरु कहले कि दबा हम कि ना कि गारंटी ना कि श्रीअरविंद कौन कले ना कहीदे कि तुम किसी करवा दरकार ना आम आसु करवा केमी कौन कर बसीच ना माँ जो जिनसटी नहीं आसी जब आप एक्सेप्ट करते आपन जीवन में दुईटा जाक जिन अति सरल समाधान होता केमी कौन है माँ कहते गोटे जिन नहीं आसते तार ना हूँ डिलाइट। डिलाइट धर्म हूँ काम डिलाइट। तार दुईटा काम है वन सोल टू द ऑल परमात्मा सहित ये जो आत्मा को ऑटोमेटिकली वेडिंग वेडिंग माने विवाह बंधन अनुबंधित कर दे था चिंता आयोनिक बॉन्ड परमानेंटली संधि होता 7 युग पर्यंत से कौट छिंडी रहा परमानेंटली संजोग होता। सेकेंड काम हूँ कौन ना की टू द फ्लेमिंग डोर्स ऑफ एक्सटासी जो घर भीतर आनंद अच्छी अमरत्व अच्छी सुख अच्छी जंत्रणा नहीं बाधा नहीं विरोध नहीं मृत्यु नहीं से भाया गोटाए घर को खोलने जो अच्छी तार चाबिकाठी हूँ कौन ना काम डिलाइट। तेणु जब आप पाई जाते ऑटोमेटिकली कौन करते ग्रहण कर ऑटोमेटिकली कौन होता ना आत्मा परमात्मा सागर मिसी जाता से जो रोगहीनता मृत्युहीनता जंत्रणाहीनता वार्धक्यहीनता एगुड़ाक सब जाक अपचरी जाता चिर यौवन सुंदर स्वास्थ्य नव यौवन ये सब जिन प्राप्त अमरत्व सब प्राप्ति जाता किंतु मनीष कला कौन माँ नहीं आसिले मनीष कौन कला बड़ा विचित्र जीव ये मनीष कौन कला आर्ट्स गेन हाउ नीड्स द सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स। मनीषर प्रकृति जमी कहे ना मनीष प्रकृति मल्ले तुटे घुसरी प्रकृति पंकरे लुटे। तेणु ये मनीषर प्रकृति कौन ह्यूमन ब्रेन दैट नीड्स द सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स। घंटाए हसब घंटाए कांद तारी भीतर से खुशी होगी रही नीड्स द सैप ऑफ प्लेजर एंड टीयर्स टिके आनंद टिके खुशी लुह तारी भीतर से कौन जीवन मुझे होती कला कौन जानी ना रिजेक्टेड द अनडाइंग रैप्चर्स फूल सरफुल के विडंबना काठ कहे हाणुचे ना मोरी भाई मत हाणु निजे निजर गोड़े कठाड़ी मारे कुराड़ी मारे कौन कहले रिजेक्ट करदेला अनडाइंग रैप्चर्स बून माँ जहाँ नहीं आसी ऑटोमेटिकली आपंकर होता वार्धक्य जरा जंत्रणा आसी ना चिर यौवन चिर अमरत्व सब आसी पहुंची था ऑटोमेटिकली आत्मा परमात्मा सहित संयुक्त होता आप देवता हो जाता पृथ्वी स्वर्ग होता कि कौन कला रिजेक्टेड ऑन द अनडाइंग रैप्चर्स बून रिजेक्ट करला से जो बून ता पूर्व दीटा एडजेक्टिव लगाउछंती गोटे होती अनडाइंग आ गोटे होती रैप्चर्स बून। प्रथम आम जॉय पढ़ी ब्लिस पढ़ी डिलाइट पढ़ी ये आसिक पढ़ते कौन ना रैप्चर्स बून ताको रिजेक्ट करदेला तापर कौन होती बून टा कहते कौन कले
फास्ट एक्सपेरिमेंट कले मन कर फेल करगला आम तो ये कहीं बेकार नवा योग्य नहीं कहीं बेकार समय नष्ट करा पड़े था किंतु माँ छाड़ी गले ना यही हूँ माँ बड़ कथा बड़ पड़िया यही हूँ माँ ग्रेटनेस कौन कले ऑफर टू द डॉटर ऑफ इन्फिनिटी माँ को आप कौन भाव जानते जो पचारे आप माँ को जानते ना हाँ कौन जानते ना मीरा अल्फा सा बस सरला पाठ शेष बुद्धि शेष पाठ शेष रास्ता शेष माँ को गोटे संज्ञा एटी लिखाई शुणु कौन कहले डॉटर ऑफ इन्फिनिटी तो कल्पना कर डॉटर ऑफ इन्फिनिटी माँ को गोटे संज्ञा ऑफर टू द डॉटर ऑफ इन्फिनिटी इन्वेंट नाउ सीम्ड दैट स्प्लेंडेड सैक्रिफाइस नहीं आसिले आप ग्रहण करें नहीं जो त्याग 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 यही हूँ सैक्रिफाइस यही हूँ सुप्रीम सैक्रिफाइस ताकू कांग्रेस से जानिले वृथा हो गला तथा भी से आपको छाड़ी गले ना ये मनुष्यत्व को ये पृथ्वी को एत से भल पाती एत भल पाती जो पृथ्वी भितर से रोचंती जो पृथ्वी कथा से कल्पना करुचंती तार भितर कल्पना करी देखंतु भाभी देखंतु माँ केते आपण मानकु भल पाउचंती केते आपण आसी त्याग करुचंती ये मनुष्यों हृदय रे केते केते प्रेम अच्छी केते स्नेह अच्छी केबे कल्पना करिचंती केबे कल्पना करिचंती तांका भितर कोन सब थिला जोथि पई कि माँ कोन करुचंती जे सब किछि त्याग करिकरी मध्य सब किछि एठी त्याग करिकरी आसिकरी एठी पहुंचंती आमरी पाखरे रहिचंती आमरी पाखरे ही रहिचंती एवं आमरी माँ को आसी आमर उन्नति उत्तोलन करके आमको धीरे धीरे नौचंती तेणु कौन कले माँ प्रथम एक्सपेरिमेंट जो फेल करगला जो ग्रहण न कले माँ छाड़ी गले ना माँ छाड़ी गले ना द्वितीय एक्सपेरिमेंट आरंभ है कौन है हर पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम शी गेव इन वेन नाउ सीम्ड दैट स्प्लेंडेड सैक्रिफाइस मुंड बाड़े देवे सुन यदि प्रकृत जिन बुझुवे साधना करुवे मुंड बाड़े कौन आम नक हतभाग्य आम हतभाग्य सी हतभाग्य से ही देश हतभाग्य से ही जाति जिते देव मुहूर्त रही आसी शोई रही सी ततोधिक हतभाग्य से जो मैंने सामर्थ्य युक्त किंतु निजक सजई रखी ना कि दुखर कथा कहले चिंता कले कौन कले माँ पुनर्बार दीटा जिन आपन को देदेले कौन कले हर पैशन फ्लावर ऑफ लव एंड डूम सेठी आनी कौन वाइडनेस एंड ब्लिस तापर कौन कले आसिक दौरान आपको सेकेंड फेज रे देले कौन लव एंड डूम प्रेम देदेले नियति के देदेले कहीं दबार देले काले काले जमी बैंक आपको लोन दौची जमी आपंकर एसएससी फेसएससी लोन दौर कौन समस्ते सशक्त हे आगू जी उन्नति हम ये सब जो जिन कहते किंतु देखला लोक पैसा पत्र मार खबर देकर बस जाऊँ बैंक देखो देवाड़िया ठीक सही भाई श्री अरविंद लिखुंट इन वेन नाउ सीम्ड दैट स्प्लेंडेड सैक्रिफाइस ये जो चमत्कार महनीय त्याग ना से वृथा हो गला तथा मनुष्य ग्रहण कर पार्ला ना एड़े हतभाग्य तृतीय आसिक पहुंचे तथा छाड़ी गले ना अधिकांश समय मुझे प्रश्न पचारे माँ को आप दिव्य जननी बोली कहते ना हाँ कहीं दिव्य जननी कहते ना मुझे नहीं आनंदमयी ना हाँ चैतन्यमयी ना हाँ सत्यमयी कहते ना हाँ परमा दिव्य जननी कहते ना हाँ आहरी कौन श्री अरविंद वर्णना कर माँ वर्णना आप शुणिले ये शुणिले हम कौटी के जावाक दरकार नहीं साक्षात गले तुक जा दरकार नहीं ये ही हवा तेणु कौन कले दिव्य जननी बोलिक कहीं दिया समस्त कहते मुझे जानी शुणु कहीं माँ श्री अरविंद कहीं माँ को कहीं दिव्य जननी कहुए ए प्रोडिगाल ऑफ रिच डिविनिटी मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान ए प्रोडिगाल माने कौन कले ना मितव्ययी हर्ष करदे भीतर जो प्राचुर्य प्रबल भाव में जो डिविनिटी थी देदेले खर्च करदे कहीं आहरी कौन कले हर सेल्फ एंड ऑल सी वाज सेल्फ को एवं से जहाँ थे मनुष्य को उद्धार देदेले कहीं देदेले कहीं दबार कारण हूँ कौन होपिंग हर टू हर ग्रेटर बिंग टू इम्प्लांट से जो स्वर्ग पारिजात बोलिक आप जो स्वप्न देखुंत स्वर्ग को मुझे जापरूनी से पारिजात को आनी पारूना से कहते कौन ना आणिक आप इम्प्लांट ये आनिक लगेदेले आस बर्तमान से पारिजात स्वर्ग को जावा दरकार ना उचित सभा ऐरावत हस्ती से देवपुरी सेठी जावा दरकार ना स्वर्ग गंगा सेठी जावा दरकार ना सी बर्तमान तुमरी पाखे मेतीज तेणु होपिंग हर ग्रेटर बिंग दैट टू इम्प्लांट दैट हेवन माइट नेटिव ग्रो ऑन मोर्टाल सॉइल स्वर्ग को जावा दरकार ना जो मोर्टाल सॉइल भीतर स्वर्गटा कौन कर पृथ्वी आसिक ये अनुपस्थित हम आर तार स्पर्श पाइबे से स्वर्ग में आप बास करेंगे से जावा दरकार ना बर स्वर्ग यहाँ ओल्ल आसो से श्री अरविंद जो कहते कौन स्वर्गटा ये पृथ्वी रूपांतर स्वर्ग हम यही तो श्री अरविंद कर रूपांतर माने नुह जे मैंने कैटरपिलर बटरफ्लाई हिंगे पड़ जाऊँ श्री अरविंद विभिन्न आंगल इलाचना कर जाऊना कौन कले अच्छा बर्तमान कौन कले
ଆଚ୍ଛା ଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମା ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ତାର କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ କେହି ଜଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟପିକଟା ଆଜି ଆମେ ବାଛିଛୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ଇଜ ଟୁ ପରସୁଏଟ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହାର୍ଡ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଗୁଡେ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲି ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବେ ତା ଦେଖିବେ ଜମା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ ହାର୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ହବ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ବଦଳାଇ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦି ମୁଚ୍ୟତେ ଶନି 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 ବାଟଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଜମା ହବ ନାହିଁ ହାର୍ଡ ଇଜ ଟୁ ପରସୁଏଟ୍ ଆର୍ଥ ନେଚର ଚେଞ୍ଜ କଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ କାହିଁକି ବଦଳୁନି କେହି ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବହମାନ କାଳର କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଯେମିତି ବୁଲୁଛି ତାକୁ ଯେମିତି ମିଳୁନାହିଁ ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଆରେ ମୋର ସିନା ନହେଲା ମୋ ବାପାର ଅଜାର ନହେଲା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ତ ଜଣଙ୍କର କାହାର ହେଇଥାନ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଜଣଙ୍କର ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତା କାରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋର୍ଟାଲିଟି ବିୟର୍ସ ଇଲ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ଭାଷଣ ଦଉଛୁ କଣ ନାଇକିରି କରିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋର୍ଟାଲିଟି ବିୟର୍ସ ଇଲ୍ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରି ଇଲ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଇଲ୍ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇନି ପେରିସ୍ କରିଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇପଟେ ଗୋଟା ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି ବିୟର କରିପାରିବନି କାହାକୁ ନା ଇଟର୍ନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି କଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାନି ଇଟ୍ ଫିୟର୍ସ ଦ ପିଓର ଡିଭାଇନ୍ ଇଣ୍ଟଲେରେନ୍ସ ଭଗବାନ ପଶିବେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବେ ମତେ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମତେ ଯୋଉ କାଟି କୁଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ ୟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ମୁଁ କେବେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ ଭୟ କରେ ଫିୟର୍ସ ଦ ପିଓର ଡିଭାଇନ୍ ଇଣ୍ଟଲେରେନ୍ସ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ଖୁସି ଅଛି ଭଗବାନ ତମେ ତମ ବାଟରେ ଥାଅ ମତେ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କର ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମା ସେମିତି ନିଏ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ କଣ କେହି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଓଟିକୁ ଯାଇଥିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଅପରେସନ ହେଇଥିବ ସେ ଅପରେସନଟା କଣ ଦୟା କରିକି ଗେଲ କରିକି କାଟିଦିବ ନୂଆ କରିଥିବ କି କାଟିକିରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇକରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କାଟିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତର ହବ ଆସଲ୍ଟ ଅଫ ଇଥର ଆଣ୍ଡ ଫାୟାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଥର ଫାୟାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେୟର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ ତା ଭିତରକୁ ପଶିବ ଯେମିତି କଣ ହୁଏ ନା ଯେମିତି ନିଆଁ ପଶିକରି ଯେମିତି ପୋଡିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେମିତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇଟ୍ ମର୍ମର୍ସ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ସରଲେସ୍ ହାପିନେସ୍ ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷଟା କାନ୍ଦୁଥିବ ମର୍ମର ମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହେଇକରି କହୁଥିବ କଥା କହୁଥିବ କଣ ନା ସରଲେସ୍ ହାପିନେସ୍ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛି ହାପିନେସ୍ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତର ହଉଛି ଆନନ୍ଦ କେମିତି କଣ ନା ସରଲେସ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ନାଶିବ ଦୁଃଖ ହୀନା ସୁଖ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ଖୁସି ରହିବି ଆଉ ଯାବ ଯିବେ ସୁଖମ ଯିବେ ତୃଣମ ତୃପ୍ତ ଘୃତମ ପିବେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି ତାପରେ କାଲି ଯିବି ଗଲା ସରିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସରଲେସ୍ ହାପିନେସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ହେଟ୍ ରିପେଲ୍ସ ଦ ଲାଇଟ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ ଘୃଣା କରେ ଫେରେଇ ଦିଏ ଡାକିଲା ନିଜର ସିଏ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡି ଧରି ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଛେପ ପକଉଛନ୍ତି କାଦୁଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି ତଥାପି ଛାଡିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ଟ୍ରେମ୍ବଲ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ନେକେଡ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟର ଯୋଉ ନଗ୍ନତା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେବ ଲଙ୍ଗଳା କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହସି ମାରି ସଫା କରିବ ଆପଣ ଜମା ଯିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଯଦି ମା ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ସରୋବରରୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ସ୍ନାନ ସାରି ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା କାଗଜ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁଡେଇକିରି ଆସିଲେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିଲା ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଲୀଳା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା ନା ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡିଲା ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେମ୍ବଲ୍ସ ଆଟ୍ ଇଟ୍ସ ନେକେଡ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ରାତିରେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବି କିଛି ଅସୁ ନାହିଁ ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ରାଟ ବି ଲଙ୍ଗଳା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଆଗରେ ଲଙ୍ଗଳା ହବ ନା ମୁଁ ପୁରା ଶକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଓ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦ ମାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭଏସ୍ ମତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇବି କିନ୍ତୁ ମତେ କେହି ଧମକେଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିପାରିବିନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଯାଉନି ଟିଚର ପଢେଇ ତ ପଚାରିବ ମୁଁ ନ ପଢେଇ ପାରିବି ସେଠି କଣ କଲେ ଲୁଚିକିରି ବୁଲି ପଳେଇବି ମୁଁ ବିରାଟ ବକ୍ତା ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ କାହାର ବାଚନ ଶୁଣିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇଆ ନୁହେଁ ମାଇଟି ଭଏସ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭଏସ୍ ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡ ଆସିବ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ କାରଣ ମୋତେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ ତାପରେ ପୁତର ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଅନ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ଆବିସ୍ମିସ୍ ଲ ପରେ କଣ ଜାଣିଛ ଆବିସ୍ମି ନର୍କର
रसातलर नियम को नहीं कौन कर पूर्णतम सत्य भितर कौन कर इम्पोज कर इनफ्लेक्ट करदे आरंभ करुच्ची इट सोलिड विथ दिस मायर हेवंस मेसेंजर जो अवतार माने आसुचंती जो विभूति माने आसुचंती ताकू आपण माने कोन करूचंती ना कादुओ पकई कला करि दउचंती काहा को कुशबिद्ध करि दउचंती काहा को जेमिति जसस को कुशबिद्ध करूचंती सेंट जवान को जेमिति पोड़ी करे मारी दउचंती काहा को टेका पकई के मारी दउचंती किए मक्कारू मदीना बुलिबा आरंभ करूची किए जरासंधଙ୍କ भୟରେ बुलिबा आरंभ करूची किते कष्ट किए जंगल भितर रहूची किए जेल भितर रहूची यही होचंती हेवेंस मेसेंजर ताकू आपण कहउचंती ना कादुओ पकई कला कर दिचंती ताको मुह को धड़ा करबा को आपण दउना इट्स थॉर्न्स ऑफ फलन नेचर एज इट्स आर इट्स बेस्ट इट्स डिफेंस ताको पछे तमे एमते काहे के करूछ अनेक युक्ति अछि मनीष तो मुहटा पाइछंती फुपुड़ी कोन नाही कोन कहि देकरी आपण को ठार कोन करबे से माने कोन करबे ना डिफेंस रे कहबे इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस रूपा जते बेले झरी आसीबो आपण को रक्षा करिया पई से जो बरद हस्त आसीबो सेति बेले आपण कोन करबे टर्न्स अगेंस्ट विरोध करेंगे विद्रोह करेंगे ना छाड़ी देके दौड़ी पड़े से आसी आपको रक्षा करने सुरक्षा देवा किंतु आप कौन कहते को आटम बम पकेबू एटे फटिशन धरी गोड़ेबा चेष्टा कर इट मीन्स द सन्स ऑफ गॉड विथ डेथ एंड पेन क्या कुशबिद्ध करदे तो क्या हत्या कर टेरका पकई मारिदे तो क्या फांसी दे सारे क्या विश्व होमलक बेश देकर मारिदे सारे यही हूँ मनुष्यर स्वभाव श्री अरविंद वर्णना कर ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग ट्रावर्सिंग द अर्थ सीन जिते से जो आनंद से जो महिमा जो अर्थ सीन भीतर आसूँ सम थॉट्स फेरी फेडिंग डार्केंड बाय इग्नोरेंट माइंड्स सम थॉट्स जो देवता माने आसुचंती देवसंतान माने आसुचंती सम थॉट नहीं आसुचंती तेजदीप्त चिंताधारा को नहीं जोटा मनुष्य चिंताधारा नुह से फेड कर दौरान डार्केंड बाय इग्नोरेंट माइंड्स आम जो तले अच्छु आम माइंड गुड़ाक आम जिते गर्व कले भी सेगुड़ा हूँ कौन ना इग्नोरेंट माइंड से कहते अंधार कर दौरान दे आर वर्क बिट्रेड जो कर्म करके जाइछंती आपण को उत्तोलित करुछे जो कर्म तांकर साधना ताकू आपण बिट्रे करबा आरंभ करुछे दे आर गुड टू एविल टर्न सेमानकर भल जिंस को आपण खराब पर प्रूव कर तांको जेल फांसी जगै दउछंती ताकू जाई अपप्रचार करुछंती एया करुछंती बदनाम करुछंती के सेति नुहे द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेव आ गोटे मिनिट कहि सारू जे टाइम हे गेला द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेव आपण को से सिंहासन दे दउछंती ता बदले बदले आपण कोन करुछंती ताकू कुशबिद्ध करी मारी दउछंती समयर छक ऊपर की दुख चिंता करी देखो ताकू गोटे गोटे लाइन को गोटे गोटे दिन में आलोचना करते शुणी था भीतर सब कौन सत्य अच्छी कि जहाँ आपको दी लाइन कहीदे अंत पढ़े ओनली दे लिव बिहाइंड द स्प्लेंडेड नेम चली जाऊँ कि छाड़ी देकी जाऊँ गोटे स्प्लेंडेड नेम आउ किसी करने जाऊना आसी लंगड़ा लंगड़ा होकर जाऊँच अंत किसी करदे जाओ इतिहास तुमको मन रख किंतु इतिहास मन रखा ना बर घृणा कर युक्ति मुझे नी से घृणा कले मोर क्षति कौन ए फायर हैज कम एंड टच्ड मेन्स हार्ट्स एंड गॉन ए फ्यू हैव कॉट द फ्लेम एंड राइज इनटू ए ग्रेटर लाइफ समस्त सूर्य का किरण आसुची सी बास विचार करूनी ये डेंगा से नौ छोट ये गोरा सी कला ये धनी से दरिद्र ताकू कौन समस्त सूर्य किरण आसूची किंतु हूँ कौन ए फ्यू हैव गॉट द फ्लेम एंड राइज इनटू ए ग्रेटर लाइफ बहुत कम लोक कौन फायर हैज कम गोटे फायर आसी टच द मेन्स हार्ट समस्त हृदय को छुई और चली जाए किंतु कई जन लोक आपण मान भली कई जन लोक जो फ्लेम को धरी जो मैंने धरी कौन कहते इवोल्यूशन आगू जाऊँच हायर लाइफ को उन्नीत होती फुल अनलाइक द वर्ल्ड शी केम टू से to came to help and say सेही भलिया एक पृथ्वी को रक्षा करने सुरक्षा दवाई बंचेवाई उत्तोलित करने बर्तमान कौन कहते माँ आसी हर ग्रेटनेस वेट अपन इट्स इग्नोरेंट ऑफ दिस तांकर महानता को ये चिन्ह पारे जानीपारे रूप दे पारे बुझी पारे से माँ होते किए से तेणु आम कौन जानते हाँ गोटा कौन आश्रम करके कौन गोटा करुले सरीगला तेणु कहते कौन एंड फ्रॉम हियर कहते पोर्शन ऑफ हियर सरो स्ट्रगल फॉल टू लिव विथ ग्रेट डीप टू कन्फ्रंट डेथ एंड ऑन हर रोड मुझे जाऊँगी अज्ञानतार पृथ्वी भीतर को जाऊँगी आलोक ज्ञान भीतर अज्ञान भीतर को जाऊँगी आलोक भीतर अंधार को जाऊँगी सत्य भीतर मिथ्या भीतर को जाऊँगी अमरत्व मृत्यु भीतर को जाऊँगी अतिचेतनार निश्चेतना को जाऊँगी जाणिक आसी तेणु ये जो जंत्रणा जंत्रणा भाया लगुन ये जो दुख दुख भाया लगुन ये जो मनुष्यर जीवन विडंबना से अलग दृष्टि देखुले ये जो जंत्रणा जर्जरित पृथ्वी में मनुष्य मान दुख को से अंगीकार कर जानी मनुष्य जो मैंने मनुष्य से जिते जिते माटिबू माठ मुझे दरपड़ा काट केतबेले से बंचवाक आसब ना तेणु यही अवस्था भितर मरिबा मनुष्य माने भगवान को चाहूँगी बदलवाई निजे तो बदलू ना निजे किसी करने को चाहबू ना निजर संकल्प ना निजर इच्छा ना भगवान आसुच्च आपण मानक देवदूत मैंने आसुच्च बंचई देवाई रास्ता देखा बाट बतईवाई तथापि आम हतभागा करुचु कौन ना ताकू ग्रहण करने आम प्रस्तुत नुहे जावाक पशु ना कारण बदलू ना बोलिक आम स्थिर कर बदलैब किए से सहरर
जनगहली भितर जदि कहीं जड़े हजि जाए खोजापी हुए तो आप निजे चेष्टा करेंगे अन्यर चेष्टा करेंगे पुलिस बुथे सहायता ने किंतु जड़े लोक जदि सहर जनाकीर्णता भितर जनगहली भितर जानी जानी निजक हजई खोजिक पाइबार संभावना केते आपण जानतु यही हूँ मनुष्यर दुर्भाग्य यही हूँ मनुष्य जीवन विडंबना यही हूँ मनुष्यर दुख जे मनुष्य यही भली अनुसार अंधार बंचवा आलोक को स्वीकार करना दुख भितर आनंदर स्पर्श लाभ करना से भली भितर निरानंद भितर आनंदर केवे स्वप्न देखिब ना मृत्यु फड़ुथिब किंतु अमरत्वर परिकल्पना केवे करिब नाही आहारी भितर रहिथिबा मनुष्य केवे बदलैब नाही जबत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्य घृतम बेबे खाई पीकरे बची दिने ना दिने तो मरिब जीवन शेष होची जेमिति कला दुख जेबे सरे मशाणी भुइरे बोली धरी नेइची सेही भली लोक को बदलैबे इट इज ए $1 बिलियन क्वेश्चन तेणु यही भली अवस्था भितर अंततः केही तो आसिबे नाही जदि आपण माने एठी अछंती जो माने को शुणुचंती जदि आपण मान भितर जदि जणे परिवर्तित हो जाई पारे जणे जदि बदली गला केवल आपण मान पई नुहे डिवाइन ग्रेस पाठचक्र पई नुहे ओडिशा पई नुहे पृथ्वी पई सबुठार होची एक बड़ स्टेप श्री अरविंद लास्ट 2 लाइन इवन इफ द स्ट्रगलिंग वर्ल्ड इज लेफ्ट आउटसाइड वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड जदि संघर्ष करुवा विराट पृथ्वी जदि बाहर पड़ी मोर किसी कहबार नहीं जदि जनक भितर से पूर्णता आसे ताहले से पृथ्वी की मध्य रूपांतर बदलाई देवाई रूपांतरित करदेवाई सेव करदेवाई यथेष्ट एपर्यंत पृथ्वी आप चारिड़े देखते केवे सेव है अनसेव होकर पड़ी जदि ताने एपर्यंत पृथ्वी क्या भितर जनक भितर पूर्णता आसी ना वृथा फल्स इगोर किसी मूल्य ना अंततः चेष्टा करवा जब आपण मैंने जी अच्छा जब जनक भितर पूर्णता आसीज पृथ्वीटा रक्षा पाई तेणु अंततः आदि चेष्टा करवा वंदे मातरम धन्यवाद हैप्पी रज आनंद रज आपंकर कटु चलापथ कुसुमित हो वंदे मातरम समस्त प्रणाम धन्यवाद।